आदाब दोस्तों। तकसीम इतना बड़ा सानिया है जो सदियां गुजरने के बाद, अशरे गुजरने के बाद अपने नक्श उन लोगों के ऊपर जो इस तकसीम का हिस्सा बने नहीं छोड़ती। ऐसी एक कहानी इम्तियाज़ अली ने अपनी मूवी जो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे आई है, मैं वापस आऊँगा, उसमें भी फिल्माया है। ये कहानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस की टेक्निक्स के ऊपर लिखी गई है। यानी एक किरदार अपने माजी को याद करता है और लिखारी उसको लिखता है और किरदार उसकी बुनत को अदा करते हैं। इस किरदार में नसीरुद्दीन शाह और दिलजीत दोसांझ जो हैं, ये मरकज़ी किरदार हैं। आइए इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और फिर ये दुख देखने की कोशिश करते हैं कि ये कितना बड़ा दुख है। ये वो दुख जो आज भी लोगों के सीनों पे हावी है। ये वो बोझ जो उस वक़्त निकलने वाले लोग महज एक छोटा सा एक जगह से दूसरी जगह सफ़र समझ के हमेशा के लिए उसकी ज़द में आ गए। ये कहानी एक बुज़ुर्ग से शुरू होती है जो बॉर्डर पार, इंडियन बॉर्डर के करीब रहता है। एक दिन अचानक वो गाड़ी पे सवार होता है और बॉर्डर पहुंच जाता है। सामने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उसे रोकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के। जब वो रोकते हैं तो वो सिर्फ एक इशारा करता है कि रिंग रिंग रिंग, एयर रिंग का वो इशारा करता है। अब जब वो इशारा करता है तो लोग उसे पकड़ लेते हैं, उसे बताते हैं कि सामने बॉर्डर बन चुका है, अब आप उधर नहीं जा सकते। वो कहता है क्यों? अभी कुछ दिन पहले तो ऐसा नहीं था, हम आ जा सकते थे, अब ऐसा क्या हुआ है कि बॉर्डर बन गए? उसको वापस घर लाया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। लोग उसे पागल समझते हैं, चूंकि एक ही बात और माजी को वो कुरेदता चला जाता है। इसी दौरान उसका पोता दिलजीत दोसांझ उसके पास आ जाता है। दिलजीत को जब वो नरेट करता है कहानी, बार बार ईयर रिंग की, सरगोदा कॉलेज की बात करता है, चूँकि ये सरगोदा का वाक़या है, यहाँ से सिख फैमिली जो है वहाँ चली गई। दिलजीत जो है तकसीम के दिनों की डॉक्यूमेंट्स निकालने की कोशिश करता है। फिर इनका आबाई गांव जो इसके दादा का, उसको निकालने की कोशिश करता है। और फिर इसके साथ ही उसका दादा कुछ कहानी नरेट करता है। कहानी में ये है कि हम इकट्ठे एक कॉलेज में पढ़ते थे, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख तीनों लोग आबाद थे और वो लोग उनके आपस में रिश्तेदारियाँ थी, बहमी उठना बैठना चलना था। यानी जिस तरह से एक गांव में रहने वाले लोगों के आपस में ताल्लुकात होते हैं, वैसे ही थे। कोई खुशी पे जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है। हर आदमी एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को और गमियों को मिल बांटता था। इसी दौरान नसीरुद्दीन शाह को जो किरदार उसने निभाया, उसे एक लड़की से प्यार होता है जो मुसलमान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ये लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं अपना, यानी इन्हें नहीं मालूम कि कल क्या होगा। इसी दौरान तकसीम के नकारे जो हैं वो उठना शुरू हो जाते हैं। अब इस तकसीम के नकारों में होता यूँ है कि ये लोग यही समझते हैं कि हमें आज़ादी मिली है, गोरा यहाँ से चला जाएगा और हम लोग यहाँ इकट्ठे रहेंगे। अब होता कुछ इस तरह से है कि अचानक कुछ शरपसंद लोग जो हैं वो बात को बढ़ा चढ़ा के तकसीम को पेश करना शुरू कर देते हैं। किस तरह से पेश करना शुरू कर देते? अब अचानक होता कुछ इस तरह से है कि शरपसंद लोग ये नफ़रत फैलाना और नारे लगाना शुरू कर देते हैं कि जनाब यहाँ तकसीम हुई है। तकसीम कैसी हुई है कि कोई भी हिंदू और सिख यहाँ नहीं रह सकेगा, और मकामी लोगों को डराते हैं कि आपका इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो लोग जो समझते थे कि हमें आज़ादी मिली है और हम गोरों से हमारी निजात हुई, हम दोबारा वैसे ही मिल बैठ के अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे, उनको वो ज़िंदगी उनसे छीन ली जाती है। फिर ऐसा ऐसा वो लोग जो ज़िद करते हैं, ये बात कत्ल व गारत की तरफ चली जाती है। कुछ इधर से मरे और यही दूसरी तरफ भी ऐसा सानिया शुरू हो जाता है। यानी दिल्ली का हॉलोकॉस्ट और लाहौर की हॉलोकॉस्ट में दोनों तरफ इंसान मरना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ उसमें मूवी में दिखाई गई है। अगर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, तज्ज़िया करें और इसको तकसीम को उस वक़्त से लेके आज तक देखें, यानी वो लोग जो कदरे उनके हालात ख़राब हुए थे तकसीम के वक्त, वो ये समझते थे कि कुछ दिनों बाद हम वापस आ जाएंगे। जिस तरह खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान में है
کہ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم واپس چلے جائیں گے، اور یہاں سے جانے والے لوگ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم واپس آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ لوگوں کی یادیں، لوگوں کے ارمان، لوگوں کے رشتے، لوگوں کی زندگیاں یہاں سے مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ ایک ایسی جگہ ان کو پھینک دیا گیا جہاں کہ وہ نہیں تھے، جو مٹی، جو زمین ان کی اپنی نہیں تھی۔ ریڈکلف نے یہ لکیر کھینچ کے بجائے جغرافیکل جو ریالٹیز تھے جانے بغیر اس کو کھینچا اور لوگوں کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیا۔ وہ تقسیم، اس میں جو مووی میں سب سے خوبصورت بات ہے کہ امتیاز علی نے جہاں مسلمانوں کے ظلم کے اوپر بات کی، وہیں ہندوؤں کے، سکھوں کے ظلم کے اوپر بھی بات کی۔ جہاں اس نے مسلمانوں کی قتل و غارت کی بات کی، وہیں انہوں نے ہندوؤں اور سکھوں کے قتل و غارت کی بھی بات کی۔ یعنی آگ کی جو ہولی تھی وہ دونوں طرف کھیلی گئی۔ نفرت کے جو بیوپاری تھے انہوں نے دونوں طرف انسانوں کو مارا۔ محض چند دنوں میں لاکھوں انسانی جانیں ضائع ہو گئیں، لوگ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوئے، لوگوں کو اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی پہچان چھوڑ کے ایک ایسے علاقوں میں جانا پڑا جو ان کا اپنا نہیں تھا۔ یہی تو اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ جو دھرتی آپ کی اپنی نہیں ہے، ماضی آپ کو کرید دے کر اپنی حقیقت کی طرف لے کے جاتا ہے، یہی اس مووی میں دکھایا گیا ہے، یہی اس کہانی میں دکھایا گیا ہے۔ کچھ سوال ایسے ہیں جو آج بھی انسانیت سے پوچھے جا رہے ہیں، کچھ خیال ایسے ہیں جو آج بھی انسانیت سے پوچھے جا رہے ہیں، اور ایک سوال اور خیال اس میں تقسیم کا ہے۔ ہر گزرتا دن تقسیم کی ریالٹیز کو جب سامنے لاتا ہے، لوگوں کے سامنے یہ سوال چھوڑ رہا ہے کہ اکٹھے 1000 سال سے رہنے والے لوگ آخر کس کے پولیٹیکل انٹرسٹ یا مفادات کی نظر ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ یہ ایک لکیر ہی تو تھی جس نے انسانوں کو الگ کر دیا، یہ ایک لکیر ہی تھی۔ یہ لکیر دراصل تقسیم کی لکیر نہیں تھی، یہ نفرت کی لکیر تھی، یہ بغض کی لکیر تھی، یہ دشمنی کی، مستقل دشمنی کی لکیر تھی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی۔ تو امتیاز علی نے چلیں کوشش تو کی کم از کم اس قوم کو اپنے ماضی دکھانے کی کہ آپ لوگ جو آج ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی کم از کم 4 جنگیں لڑ چکے ہیں، ہر دن پار آر نفرت نفرت مارو، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے فلاں پہ الزام لگا دو۔ آپ لوگوں کے پورک ایک ساتھ رہتے تھے، ان پورکوں میں تو کبھی لڑائیاں نہیں ہوئی، وہ تو ایک ساتھ 37 کے الیکشن تک تو ایک ساتھ رہے ہیں، اس سے پہلے تو ان کے اندر نفرت نہیں تھی۔ اپنے امتیاز علی شاید یہ سوال چھوڑ رہا ہے کہ اپنے اندر ڈھونڈو کہ آخر کون لوگ تھے جنہوں نے ایسا کیا۔ یہ کہانی تقسیم کی کہانی ہے، یہ کہانی دکھ کی کہانی ہے، یہ کہانی در بدر ٹھوکروں کی کہانی ہے، یہ کہانی اس نفرت کے بیج کی کہانی ہے جو اس وقت بوئے گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے۔ اس مووی کو ضرور دیکھیے گا، اس کے پازیٹیو اسپیکٹس کو دیکھیے گا کہ کوئی تو ہے جس نے کم و بیش کہانی کو ریکنسائل کیا ہے۔ آداب۔